بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لازلنا في رحاب هذا الشهر الكريم نجتهد فيه على أداء الصيام، فنمتنع عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم نجتهد في قيام الليل خصوصا في هذه العشر الأواخر من رمضان، وفي ذلك كله جهد ومشقة لا يستطيع أن يتحملها إنسان إلا إذا كانت له إرادة قوية، والمؤمن يستمد إرادته من إيمانه بالله سبحانه وتعالى الذي فرض عليه الصيام. فكلما ازداد المؤمن إيمانا كلما ازدادت إرادته قوة، وكلما سهل عليه أداء الطاعات من صيام وصلاة وغيرها. Donc, nous sommes, toujours au courant de ce mois béni de Ramadan, au cours duquel nous nous efforçons d'accomplir le jeûne, en s'abstenant de boire et de manger durant la journée, de l'aube jusqu'au crépuscule, et durant lequel nous nous efforçons, de prier, d'accomplir les prières nocturnes. Et tout cela, donc, constitue un effort considérable qui ne peut être, accompli que si l'on possède une force de volonté suffisante. Le croyant, puise sa volonté de la foi qu'il a dans son cœur. Et plus cette foi augmente, plus la force de volonté augmente. Et plus, l'accomplissement des rites, que ce soit le jeûne ou que ce soit la prière, bien plus l'accomplissement de ces rites devient facile. إن قوة الإرادة هي التي تعين المؤمن على أن يجتنب ما يستوجب عقاب الله سبحانه وتعالى، وهي التي كذلك تعينه على أن يقبل على كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويستوجب الثواب. فالإنسان المؤمن هو الذي يعبد الله سبحانه وتعالى خوفا من العقاب طمعا في الثواب، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة السجدة واصفا المؤمنين الصادقين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Donc la volonté, c'est la volonté en fait qui permet au croyant de s'éloigner de tout ce qui pourrait lui attirer le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, et également la volonté lui permet, de se dédier à tout ce qui lui permet, de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala de bonnes actions. Et le croyant, en fait, il adore son Seigneur par crainte de son châtiment et en même temps avec espoir de sa récompense. Donc la crainte et l'espoir constituant deux axes, les deux axes parallèles de l'adoration sur lesquels il se base pour accomplir son adoration. Et donc cette idée en fait est décrite dans le verset, dans le 16e verset de la sourate As-Sajda, qui dit, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit en décrivant donc les croyants sincères, ceux qui délaissent leur lit pour prier debout et prosternés avec crainte et espoir. C'est-à-dire en fait ceux qui, lorsque les gens sont endormis au milieu de la nuit, eh bien ceux qui se lèvent volontairement pour aller prier par crainte de leur Seigneur et par espoir en même temps. ومثل من يجتنب الآثام خوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فهذا الرجل بقوة إرادته المستمدة من إيمانه ابتعد عن الوقوع في هذه المعصية، مع أنه قد تدعوه نفسه بشدة
يعني لذلك إلا أنه ترك ذلك خوفا من المثول أمام الله سبحانه وتعالى وفي ميزانه مثل هذه المعصية أعاذنا الله تبارك وتعالى منها. Donc l'exemple du croyant qui évite, disons, de tomber dans l'illicite par peur, par crainte de son Seigneur, c'est ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari par le biais du compagnon Abu Huraira, en disant que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que le jour du jugement dernier, il y aura 7 types d'individus qui seront à l'ombre, c'est-à-dire qui seront protégés par Allah subhanahu wa ta'ala des épreuves de ce jour-là. Et donc, ces 7 types d'individus, le prophète alayhi salatu wassalam, il a cité parmi eux un homme qui aurait été, disons, invité par une femme riche, disons, qui a de la notoriété, en plus de la beauté, et cette femme l'aurait invité à commettre le péché. Et disons, face à cette tentation, cet homme aurait dit « je crains Allah », il aurait refusé en disant « je crains Allah ». Donc effectivement, sa force de volonté issue du degré de sa foi, disons, lui a permis d'éviter, disons, cette tentation terrible, en fait, qui lui aurait valu de comparaître le jour du jugement dernier devant Allah subhanahu wa ta'ala avec une telle mauvaise action dans sa balance. ومثل الإقبال على العمل الصالح إرضاء لله سبحانه وتعالى وطمعا في ثوابه ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان في أول أيام الإسلام كان ينفق أموالا طائلة في عتق العبيد المستضعفين من المسلمين فساء ذلك أباه أبا قحافة فقال له يا بني إني أراك تعتق رقابا ضعافا فلو أنك إذ فعلت ما فعلت اعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقفون دونك فقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا أبتي إني أريد ما أريد لله عز وجل يعني أنا لا أفعل ذلك إلا ابتغاء مرضاة الله فطمعه في نيل رضا الله سبحانه وتعالى يعني لم يثنه عن الإنفاق في سبيل الله يعني دون أن ينتظر يعني أي منفعة يعني من ذلك ولقد أنزل الله سبحانه وتعالى في شأنه وفي شأن أمثاله من الصالحين قوله تعالى وسيجنبها يعني وسيجنب النار وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى يعني سوف يرضى الله سبحانه وتعالى عنه وسوف يرضيه يعني بثوابه. Donc, l'exemple que nous pouvons donner à propos du croyant, disons, qui par espoir dans la récompense de son Seigneur, ils ont accompli des bonnes actions, c'est l'exemple du compagnon Abu Bakr radiyallahu anhu, qui, au début de l'islam, dépensait des sommes énormes afin d'affranchir les esclaves, les musulmans parmi les esclaves qui étaient donc maltraités uniquement parce qu'ils s'étaient convertis à l'islam. Et donc, son père, Abu Quhafa, qui était polythéiste, fut contrarié par cette attitude d'Abu Bakr et lui dit « Oh mon fils, je vois que tu as franchi des esclaves qui sont faibles. Donc, si tu dois absolument faire ce que tu fais, affranchis au moins des esclaves, des hommes qui soient forts, afin qu'ils te protègent, afin que tu puisses t'en servir. » Mais Abu Bakr lui répondit « Oh mon père, je fais ce que je fais uniquement pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. » Et donc, Abu Bakr, rien ne l'a arrêté et il n'attendait aucune compensation. C'est-à-dire, et effectivement, sa force de volonté, a fait que cet argent qu'il a, pour lequel il a fait beaucoup d'efforts pour le ramasser, eh bien cet argent, ils l'ont volontairement dépensé sans attendre de compensation en retour. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète alayhi salatu wassalam un verset donc, qui cite cette bonne action du compagnon Abu Bakr et qui qualifie tous les croyants en fait, qui suivent cet exemple. Donc, ce verset qui dit « Et du feu de l'enfer sera épargné le pieux qui fait don de ses biens pour se purifier, n'espérant aucune compensation en retour, sauf la satisfaction de son Seigneur le Très-Haut,
et il en sera satisfait. C'est-à-dire, Abu Bakr en sera satisfait. إن صيام شهر رمضان هو فرصة للمؤمن يعني إذا خرج من شهر رمضان أن يخرج بنفس مطمئنة وبإرادة قوية على الثبات على الطاعات وعلى الابتعاد عن المعصية، وأن يكون أن يجعل أن يجدد علاقته مع الله سبحانه وتعالى، بحيث أنه يصبح إرضاء الله تعالى هو أول أولوياته، يعني همه الأكبر هو أن يرضي الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى في المؤمنين الصادقين في الآية 9 من سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هذا يعني رجل يعني من شدة تشوقه لإرضاء الله سبحانه وتعالى، يعني يقوم الليل كله ساجدا وقائما، يعني لا يهمه من حياته إلا أن يرضي الله سبحانه وتعالى. Donc le jeûne du mois de Ramadan est une occasion pour le croyant d'en sortir, disons, doté d'une âme sereine et d'une volonté ferme, disons, de subsister, de persister dans l'adoration stricte de son Seigneur, disons, en s'écartant de ce qui est illicite et en accomplissant le bien et en renouvelant sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala de manière à ce que disons, son ultime désir dans cette vie, c'est d'abord de plaire à son Seigneur. Donc, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le 9e verset de la sourate Az-Zumar, en décrivant, disons, ce type de croyant, en disant: celui qui passe ses nuits en prière, prosterné et debout, craignant la vie future et espérant la miséricorde de son Seigneur. Donc, c'est là, en fait, l'ultime but qu'il faut donc atteindre afin, disons, et Allah subhanahu wa ta'ala, disons, dit dans la suite de ce verset: ceux qui ont reçu la science sont-ils comparables à ceux qui ne l'ont pas reçu? C'est-à-dire, ce croyant qui s'est dédié à l'adoration, c'est lui, en fait, qui a compris, disons, la réalité de la vie que nous vivons dans ce monde et de la vie future. Alors que celui, en contrepartie, qui n'a pour but que de s'enrichir, que d'assouvir ses désirs, eh bien celui-là, il n'a pas compris la réalité de la vie. Et donc, il est dans l'ignorance. Allah subhanahu wa ta'ala, كما قلنا سابقا قد حبس الشياطين في شهر رمضان حتى يسهل علينا صيام شهر رمضان صيامه وقيامه. يعني يجب على المؤمن أن ينتبه أن هؤلاء الشياطين سوف يواصلون عملهم في أول لحظة من يوم العيد، فلذلك فليحذر المؤمن إن هؤلاء سوف يواصلون عملهم يعني إلهام المؤمنين الشر وبزرع العجز يعني لأداء الأعمال الصالحات وأعمال الخير. فالمؤمن يجب عليه أن يكون يقظا، وهنا يعني أن يكون ذا إرادة قوية حتى يستمر، يعني كما كان يعني يمتنع عن الشراب والطعام، يعني وكما كان يعني يحرص على قيام الليل أثناء شهر رمضان، فعليه أن يثبت على طاعة الله تبارك وتعالى حتى لا يقع في فخ الذي ينصب له الشيطان. Donc, disons que Allah subhanahu wa ta'ala, durant ce mois de Ramadan, comme nous avons dit précédemment, a fait en sorte d'emprisonner les démons, ces démons qui nous inspirent le mal, afin de nous faciliter le jeûne du mois de Ramadan. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces démons vont reprendre leur activité dès le premier jour de la fête. Ils vont reprendre leur activité. Et donc, leur activité, c'est effectivement de nous inspirer le mal et de nous décourager de faire le bien. Et donc, en fait, le croyant doit être attentif, ne pas tomber dans ce piège qui va lui être dressé, disons, indubitablement par le démon, et de continuer de la même manière, disons que durant le mois de Ramadan, il s'était abstenu de boire et de manger durant la journée, et il s'était efforcé d'accomplir les prières nocturnes. De la même manière, il doit, disons, après le mois de Ramadan, s'efforcer de se maintenir dans une discipline dans laquelle il ne se permet pas de transgresser, et
il doit rester dans la bonne conduite. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصادقين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين.